আসসালামু আলাইকুম আন্টি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন আন্টি? ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। নাইম বাসায় আছে আন্টি? হ, ঘরে আছে গোলামের পুতে। আমি ডাকলে উঠে না। তুমি গিয়া দেখো উঠে নাকি ডাক দিলে। दोस्त ने काम किया है दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का गम हमें इनाम दिया